வேற வழி எப்படி போவோம்? அவைய எப்படி போவோம்? ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पुण्याम्बोज विकासाय पापध्वान्तक्षयाय च श्रीमानाविरवद्भूमो रामानुजदिवाकरः श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आचार्यः प्राणानायम्य ॐ भूः आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्मा भूर्भुवः स्वरोम् शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्चदं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनन्तमाश्रये। हरि ओम्। प्रारिप्सितस्य कर्मणः निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थम् आदौ श्री विश्वक्सेन महागणपतिपूजां च करिष्ये। तदङ्गं कलशपूजां करिष्ये। ओम कलशानि गन्धपुष्पाक्षतानि अभ्यर्च्य कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रा समाश्रिताः मूले तत्र स्थितो मध्ये मातृगणाः स्मृताः कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धराः ऋग्वेदो अथ वैजर्वेदः सामवेदो अथर्वणः अङ्गैश्च सहिताः सर्वे कलशाम्बु समाश्रिताः आयान्तु देवपूजार्थं दुरितक्षयकारिकाः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। सकल पुण्यतीर्थमावाहयामि तज्जलेन पूजा द्रव्याणि प्रोक्ष्य आत्मानं च प्रोक्षयेत् पुष्पं विसर्जयेत्। विश्वक्सेन महागणाधिपतिं प्रार्थयेत्। ओम गणानां त्वा गणपतिगं अवामहे कविं कवीनाम् उपवस्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिस्सेदसात्। ओम श्री महावल्लभगणपतये नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रगदाधरम् आसीनं तर्जनीहस्तं विश्वक्सेनं नमाम्यहम्। सपरिवार समेताय सर्वमंगल दिव्य विग्रहाय विश्वक्सेन महागणाधिपतिम् आवाहयेत्। ओम भूः भुवः स्वः भूर्भुवः स्वः। विश्वक्सेन महागणपतिम् आवाहयामि। विश्वक्सेन महागणाधिपतये नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि रत्नसिंहासनं समर्पयामि। विश्वक्सेन महागणाधिपतये नमः। अर्घ्यं समर्पयामि पादारविन्दयोः पाद्यं पाद्यं समर्पयामि। मुखे आचमनीयं समर्पयामि स्नपयामि स्नानाङ्गं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि। वस्त्रोपवीतार्थम् अक्षरान् समर्पयामि। दिव्यश्रीचन्दनं धारयामि ऊर्ध्वपुण्डतिलकान् धारयामि पुष्पैः पूजयामि। श्रीमते नमः। सूत्रपतिनाथाय नमः। वेत्रपाणये नमः। प्रभाकरसमप्रभाय नमः। गजाननाय नमः। ओं द्वैमातुराय नमः। ओं मुनिसंस्तुताय नमः। भक्तविघ्नविनाशकाय नमः। एकदन्ताय नमः। चतुर्बाहवे नमः। चतुराय नमः। लंबोदराय नमः। श्री सपरिवार समेताय विश्वक्सेन महागणाधिपतये नमो नमः। नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि। धूपम् आग्रापयामि। धूरसिदोर्वदोर्वन्तं धूर्वतं योऽस्मान् धूर्वति तन्दोर्वयं वयं धूर्वामः। धूपम् आग्रापयामि प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि। धूपदीपानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि। भूर्भुवः स्वः। प्रोक्षाभिषिच्च दाहनशोषणप्लावनाभिषोद्य सुरभिमुद्राः प्रदर्श। सपरिवार समेत विश्वक्सेन महागणाधिपतये नमः। सेव्यफलं कदलीफलम् एतत्सर्वं नैवेद्यं निवेदयामि। मध्ये मध्ये अमृतपानीय हस्तप्रक्षालन पादप्रक्षालन मुखप्रक्षालन गण्डूषणमाचमनीयं समर्पयामि। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। सपरिवार समेताय श्री विश्वक्सेन महागणाधिपतये नमः। समस्तोपचार पूजान् समर्पयामि। विश्वक्सेन महागणाधिपतये नमः। सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भवतु।
आचार्यः पुनः प्राणानायम्य ओम भूः ओम 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 आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम हरि ओम तते श्री गोविंद 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 आद्य श्री भगवतः महापुरुषस्य श्री विष्णोः आग्नेय प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरः अर्धे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे क्रौञ्चद्वीपे रमणिकवर्षे ऐन्द्रखण्डे मेरोः उत्तरे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिके प्रभवादिषष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये श्रीशुभकृत्नाम संवत्सरस्य दक्षिणाजिने हेमन्तऋतौ धनुर्मासे पुष्यमासे शुक्लपौर्णम्यां शुभतिथौ वासरः वासरस्तु बृहस्पतिवासरयुक्तायाम् आरिद्रा नक्षत्रसंयुक्तायां शुभनक्षत्रशुभयोगशुभकरणहेवं गुण विशेषेण विशिष्टायाम् अस्यां पौर्णम्यां शुभतिथोः श्रीभगवदाग्नेया भगवत्कैङ्कर्यरूपं भगवद्भागवताचार्याणां दिव्यसन्निधौ विराजमानस्य अस्य देवदेवोत्तमदेवता सार्वभौमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य परात्परपरवासुदेवस्य आश्रितजनपरिपालकस्य अपारकारुण्यसौशील्यवात्सल्य ऐश्वर्यसौन्दर्य महोदधेः जगत्कुटुम्बिनः जगद्रक्षणार्थम् अवतीर्णस्य श्रीरमादेव्या समेत श्री वीरवेङ्कटसत्यनारायणस्वामी देवता प्रीत्यर्थं मासे मासे आचरितरीत्या श्री सत्यनारायणस्वामी व्रतपूजाराधनकर्मणि आगतानाम् अनागतानां सर्वेषां भक्तमहाजनानां क्षेमस्थैर्यधैर्यविजयवीर्य अभय आयुरारोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाममोक्षाख्य चतुर्विधफलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थम् उत्तरोत्तर अभिवृद्ध्यर्थं दिवमहोत्पाददुःस्वप्नदुष्यकुनदौर्मनस्य दुश्चिन्तन आगामिसूचितवर्तमानवर्तिष्यमाण सकलदुष्टारिष्टदोषपरिहारसिद्ध्यर्थम् आध्यात्मिक आदिदैविक आदिभौतिक नवनवजनिततापत्रयादिसमस्तदोषनिवारणसिद्ध्यर्थं श्रीरमादेव्या समेत श्री सत्यनारायणस्वामी परिपूर्ण अनुग्रहप्रसादेन अप्राप्तलक्ष्मी प्राप्त्यर्थं प्राप्तलक्ष्मीचिरकालसंरक्षणार्थम् अष्टलक्ष्मी समेत महालक्ष्मी परिपूर्ण अनुग्रहप्रसादसिद्ध्यर्थं तत्प्रसादसिद्धिद्वारा धनकनकवस्तुवाहनादि अभिवृद्ध्यर्थं सकलसद्विद्या सद्बुद्धिसुज्ञानप्राप्तिसिद्ध्यर्थं श्रीरमादेव्या समेत श्रीवीरवेङ्कटसत्यनारायणस्वामी रथपूजाराधनाख्यम् आचार्यमुखेन कारयिष्ये तदङ्गम् आवाहित विश्वक्सेन महागणाधिपतये नमः यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थे क्षेमाय पुनरागमनाय च विश्वक्सेन प्रसाद महागणाधिपति प्रसाद सिद्धिरस्तु। ओम ततः पूर्व संकल्पित प्रकारेण रमादेव्या समेत श्री वीरवेंकट सत्यनारायण स्वामी व्रत पूजाराधन कर्मणि सर्वेषां भक्त महाजनानां सकलविध जातकारीत्य गोचाररीत्य दशारीत्य स्थिताः समस्त आदित्यादि नवग्रह दोष निवारण सिद्ध्यर्थं ये हे ग्रहाः अरिष्टस्थानेषु स्थिताः तेषां ग्रहाणाम् अत्यंत अतिशय शुभ फल प्राप्त्यर्थं ये हे ग्रहाः अरिष्टस्थानेषु स्थिताः तेषां ग्रहाणाम् अत्यंत अतिशय शुभ फल प्राप्तिपूर्वक शुभ एकादश स्थान फल अवाप्त्यर्थं दुस्थाने स्थितग्रह स्वस्थान शुभ फल प्राप्त्यर्थं स्वस्थाने स्थितग्रह सुस्थान शुभ फल प्राप्त्यर्थं सुस्थाने स्थितग्रह शुभ एकादश स्थान शुभ फल अवाप्त्यर्थं समस्त आदित्यादि नवग्रह क्रूर फल निवृत्ति द्वारा सौम्य फल अवाप्त्यर्थं आदित्यादि नवग्रह शुभ अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थं आदित्यादि नवग्रह देवता आराधनाख्यम आचार्य मुखेन कारयिष्ये। मध्ये आदित्यादि नवग्रह मंडल मध्ये वर्तुलाकार मंडले गोधूपधान्यस्योपरि भगवन्तं सूर्याय नमः जपाकुसुम संकाशं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम् अधिदेवत प्रत्यधिदेवता सहिताय सूर्याय नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि रत्नसिंहासनं समर्पयामि सूर्यग्रहस्य आग्नेयभागे पश्चिमाभिमुखं
ओम दधिशङ्खतुषाराभं क्षीरोधार्णवसम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मकुटभूषणम् अधिदेवता सहिताय चन्द्राय नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि रत्नसिंहासनं समर्पयामि स्थापयामि पूजयामि सूर्यग्रहस्य दक्षिणपार्श्वे दक्षिणाभिमुखम् ॐ धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहं भूर्भुवस्वः ॐ अंगारकग्रहाय नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि रत्नसिंहासनं समर्पयामि स्थापयामि पूजयामि सूर्यग्रहस्य ईशान्यभागे उत्तराभिमुखम् ॐ बुधग्रहाय नमः प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहं भूर्भुवस्वः बुधग्रहमावाहयामि बुधग्रहाय नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि रत्नसिंहासनं समर्पयामि स्थापयामि पूजयामि सूर्यग्रहस्य वामपार्श्वे उत्तराभिमुखम् ॐ मतः बृहस्पतये नमः देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं भूर्भुवस्वः बृहस्पतिग्रहमावाहयामि ध्यायामि स्थापयामि पूजयामि ओम अतः सूर्यग्रहस्य प्राग्भागे पूर्वाभिमुखं शुक्राय नमः हिमकुन्दमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं भूर्भुवस्वः शुक्रग्रहमाध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम अतः शनेश्चराय नमः सूर्यग्रहस्य पश्चिमभागे पश्चिमाभिमुखं शनेश्चराय नमः नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्ताण्डसम्भूतं तं नमामि शनेश्चरं भूर्भुवस्वः शनेश्चरग्रहाय नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि सूर्यग्रहस्य नैऋत्यभागे ओम राहवे नमः अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं रावं प्रणमाम्यहं भूर्भुवस्वः रावग्रहमावाहयामि ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि सूर्यग्रहस्य वायुव्यभागे दक्षिणाभिमुखं केतवे नमः पलाशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहं भूर्भुवस्वः केतुग्रहाय नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि आदित्यादिनवग्रहदेवताभ्यां नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि रत्नसिंहासनं समर्पयामि आदित्यादिनवग्रहमण्डलमध्ये ओम अतः क्षेत्र ओम अतः कर्मसाद्गुण्यदेवताभ्यां नमः ओम गं गणपतये नमः दुं दुर्गायै नमः क्षेत्रपालकाय नमः अभयंकराय नमः वास्तुपुरुषाय नमः श्रीं श्रियै नमः ओम इंद्राय सुराधिपतये नमः अग्नये तेजोधिपतये नमः यमाय धर्माधिपतये नमः निरते रक्षणोधिपतये नमः वरुणाय जलाधिपतये नमः वायुवे प्राणाधिपतये नमः कुबेराय धनाधिपतये नमः ईशानाय पशुपतये नमः ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि रत्नसिंहासनं समर्पयामि आवाहिताभ्यां सर्वाभ्यां देवताभ्यां नमः अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि पाद्यं पाद्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि स्नपयामि स्नानाङ्गं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि वस्त्रोपवीतार्थम् अक्षरान् समर्पयामि दिव्यश्रीचन्दनं धारयामि ऊर्ध्वपिण्डतिलकां धारयामि पुष्पैः पूजयामि नमः सूर्याय नमः चन्द्राय नमः अंगारकाय नमः बुधाय नमः गुरवे नमः शुक्राय नमः शनेश्चराय नमः राहवे नमः केतवे नमः आदित्यादिनवग्रहमण् देवताभ्यां नमो नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि धूपम् आग्रापयामि ओम दशाङ्गुलोपेतं सुगन्धिं च सुमनोहरम् आग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् आदित्यादिनवग्रहदेवताभ्यां नमः धूपमाग्रापयामि प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि स्थापित सेव्यफलं कदलीफलम् एतत् सर्वं महानैवेद्यं निवेदयामि मध्यमध्यमृतपानीय
हस्तप्रक्षालन पादप्रक्षालन मुखप्रक्षालनं समर्पयामि ताम्बूलचर्वणं पुनराचमनं समर्पयामि ओम आदित्यादि नवग्रहदेवताभ्यां नमः सर्वस्याप्तै सर्वस्वजित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति ओम उत्तरनीराजनं सन्दर्शयामि प्रार्थनं करिष्ये नमः सूर्याय चन्द्राय मंगलाय बुधाय च गुरुशुक्रशनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः आदित्यादि नवग्रहदेवताभ्यां नमो नमः समस्तोपचार पूजान् समर्पयामि ओम मंटपमध्ये गोमयेनो निलिप्य तत्र धान्यभारेण पीठं परिकल्प्य तदुपरि सौवर्णं राजितं ताम्रं वा करकं सुगन्धोदकपूरितं रत्न आटककूर्चस्रग्वस्त्रवल्लभसंवितं चन्दनाद्यपलिप्तं नारीकेलशिरस्कं विन्यस्य पद्मां लिखित्वा तन्मध्ये कलशं संस्थाप्य वस्त्रेणाच्छाद्य तत्कलशान्तराळे पञ्चपल्लव स्वर्णरजत विष्णुप्रतिमां गोधूमधान्यस्योपरि कलशं स्थापयेत् अस्मिन् कलशे ओम इमं मे वर्णा शुद्धि अवा मद्या च मृडया त्वामवस्सुराजके तत्त्वायामि ब्रह्मणा सदाशास्ते जमानो विर्भिः अहेडमानो वर्णे अबोधिऋषिकं समान आय प्रमोषीः वरुणान्तर्गतपुण्डरीकाक्ष श्रीमन्नारायणम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि अस्मिन् कलशे रमादेव्या समेत श्री सत्यनारायण स्वामिन् ध्यात्वा शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिरुध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभो भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायदाक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ध्याये सत्यं गुणातीतं गुणत्रयसमन्वितं लोकनाथं त्रिलोकेशं कौस्तुभाभरणं मरिं नीलवर्णं पीतवासं श्रीवत्सपटिभूषितं गोविन्दं गोकुलानन्दं ब्रह्माद्वैरपि पूजितं रमादेव्या समेत श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः ओं भूः ओं भुवः ओघं स्वः ओं भूर्भुवः स्वः रमादेव्या समेत श्री वीरवेंकट सत्यनारायण स्वामिन् ध्यायामि आवाहयामि रत्नसिंहासनं समर्पयामि अस्य श्री सत्यनारायण स्वामी देवता प्राणप्रतिष्ठापन महामन्त्रस्य ब्रह्मा विष्णुमहेश्वर ऋषयः ऋग्यजस्सामतर्वाणि छन्दांसि प्राणशक्तिपरा देवता ह्रां बीजं ह्रीं शक्तिः ह्रूं कीलकं श्री सत्यनारायण स्वामी देवता प्राणप्रतिष्ठा सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ह्रां अंगुष्ठाभ्यां नमः ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः ह्रूं मध्यमाभ्यां नमः ह्रैं अनामिकाभ्यां नमः ह्रौं कनिष्ठकाभ्यां नमः ह्रः हरतरकरपृष्ठाभ्यां नमः ह्रां हृदयाय नमः ह्रीं शिरसे स्वाहा ह्रूं शिखायै वौषध ह्रैं कवचाय हुं ह्रौं नेत्रत्रयाय वौषध रहस्राय पटो भूर्भुवस्वरोमिति दिग्बन्धः ध्यानं रक्ताम्बोधिस्तपोतोल्लसरोजादिरूढाकराब्जैः पाशं कोदण्डमिक्षुद्भवमसिगणमप्यङ्कुशं पञ्चबाणान् बिभ्राणास्त्रिक्खपालं त्रिनेन विलसत्पीनवक्षोरुहाढ्या देवी बालार्कवर्णा भवतु सुखकरी प्राणशक्तिपरानः ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं क्रों यारालावशसस हंसः ओसों हंसः श्री सत्यनारायण स्वामी प्राणः मम प्राणः सत्यनारायण स्वामी जीवः मम जीवः इदं प्रार्थ्य ओम आवाहितो भव स्थापितो भव सन्निहितो भव सन्निरुद्धो भव अवकुण्ठितो भव सुप्रसन्नो भव वरदो भव शांतो भव मम सुप्रसन्नो भव सर्वसिद्धिकरो प्रभा स्वामिन् सर्वजगन्नाथ यावत् पूजावसानकं तावत् त्वं प्रीतिभावेन कुम्भेऽस्मिन् बिम्बेऽस्मिन् चित्रेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु इदं प्रार्थ्य सत्यनारायण स्वामी देवताभ्यो नमः प्राणप्रतिष्ठापन मुहूर्तो सुमुहूर्तो अस्तु प्राणप्रतिष्ठापन काले नैवेद्य ओम अथ द्वारपालक पूजां च करिष्ये पूर्वद्वारे द्वारश्री नमः जयाय नमः विजयाय नमः
दक्षिणद्वारे द्वारश्री नमः नन्दाय नमः सुनन्दाय नमः पश्चिमद्वारे द्वारश्री नमः बलाय नमः प्रबलाय नमः उत्तरद्वारे द्वारश्री नमः कुमुदाय कुमुदाक्षाय नमः तन्मध्ये नवरत्नकचिसिंहासनस्योपरि भगवन्तं श्रीरमादेव्या समेत श्री सत्यनारायण स्वामिने नमो नमः द्वारपालकपूजां समर्पयामि आधारशक्त्यादिदेवतां नमो भगवते विष्णवे सर्वभूतात्मने सुयोगपद्मपीठात्मने पीठादिदेवताभ्यां नमः दिक्पालकादिदेवताभ्यां नमः समस्तोपचारान् समर्पयामि नानारत्नैः समायुक्तं स्वर्णतेजो विभूषितम् आसनं देवदेवेश प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यतां सत्यनारायण स्वामिने नमः रत्नसिंहासनं समर्पयामि नारायण नमस्तेस्तु नरकार नवतारक ग्रहाणपाद्यं सत्येषा मम सौख्यं विवर्धय सत्यनारायण स्वामिने नमः पादारविन्दयोः पाद्यं समर्पयामि व्यक्ताव्यक्तस्वरूपाय ऋषिकापतये नमः मया निवेदितो भक्त्याः अर्घ्योऽहं प्रतिगृह्यतां श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि मन्दाकिन्यास्तु यद्वारी सर्वपापहरं शुभं तदिदं कल्पितं देव्या सम्यक् आचम्यतां प्रभो श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः मुखे आचमनीयं समर्पयामि दधिक्षीरकृतोपेदं शर्करा मधुसंयुतं मधुपर्कं ग्रहाणेदं सच्चिदानन्दविग्रह सत्यनारायण स्वामिने नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु अनन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि वेदसूक्तसमायुक्ता यज्ञसामसमन्विता सर्ववर्णयुतो देवा वाससी प्रतिगृह्यतां श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः वस्त्रार्थं साक्षात् नूतनवस्त्रं धारयामि ओं ब्रह्मविष्णुमहेशेन निर्मितं ब्रह्मसूत्रकं यज्ञोपवीतदानेन प्रेतां कमलापतिः श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः यज्ञोपवीतं धारयामि यज्ञोपवीतार्थम् अक्षरान् समर्पयामि श्रीखण्डचन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सर्वश्रेष्ठा चन्दनं प्रतिगृह्यतां श्रीरमादेव्या समेत सत्यनारायण स्वामिने नमः दिव्यश्री चन्दनं धारयामि शालेयानक्षरान् श्वेतान् चन्द्राभान् विमलान् शुभान् ग्रहाण सत्यदेवेश पुराण पुरुषोत्तमा श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः आभरणार्थे अक्षरान् समर्पयामि ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणि नमोस्तुते श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः कुंकुमचूर्णं धारयामि माल्यानि च गन्धीनि मालित्यादीनि च प्रभो मया ऋतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः पुष्पमालिकान् समर्पयामि सत्यनारायण स्वामिने नमो नमः अंगपूजा पुष्पपूजा पत्रपूजादि अष्टोत्तरशतनामावली रचनपूजनादिक्यम् अद्य करिष्ये प्रथमतः अंगपूजां करिष्ये सत्यदेवाय नमः पादौ पूजयामि सत्यात्मने नमः कल्पौ पूजयामि सत्यनिधये नमः जानुनी पूजयामि सत्यसंकल्पाय नमः जंखे पूजयामि सत्याधीशाय नमः वोरुन् पूजयामि सत्यरूपाय नमः गृह्यं पूजयामि सत्यसेव्याय नमः जघनं पूजयामि सत्यपटवे नमः घटिं पूजयामि सत्योदराय नमः उदरं पूजयामि सत्यधर्माय नमः हृदयं पूजयामि सत्यकामाय नमः पार्श्वौ पूजयामि सत्येष्टाय नमः पृष्ठदेहं पूजयामि सत्यपरायणाय नमः स्कन्दौ पूजयामि सत्यशौर्याय नमः बाहून् पूजयामि सत्यवक्षाय नमः हस्तौ पूजयामि सत्यसंतुष्टाय नमः कण्ठं पूजयामि सत्यवेद्याय नमः वदनं पूजयामि सत्याच्युताय नमः नासिकां पूजयामि सत्यधर्माय नमः श्रोत्रे पूजयामि सत्यपूर्णाय नमः नेत्रे पूजयामि सत्यौषधाय नमः भ्रुवौ पूजयामि सत्यानन्दाय नमः भ्रूमध्यं पूजयामि सत्य उपशे नमः ललाटं पूजयामि सत्यग्रहरूपिणे नमः शिरः पूजयामि श्री सत्यनारायण स्वामिने नमो नमः सर्वाणि अंगानि पूजयामि श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः जंपक जाति कल्लार शतपत्र कमल पुष्प नानाविध परिमल पत्र पुष्पाणि समर्पयामि सत्यनारायण स्वामिने नमः तुलसी जाति पत्रादि समस्त पत्राणि समर्पयामि अतः अष्टोत्तरशतनामावलिर्चन पूजां च करिष्ये ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम गोविंदाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम संकर्षणाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम प्रद्युम्नाय नमः निरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः ओम अधोक्षजाय नमः ओम नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः ओम
उपेन्द्राय नमः ओम हरजे नमः ओम श्रीकृष्णाय नमः ओम सत्यदेवाय नमः ओम सत्यात्मने नमः ओम सत्यभूताय नमः ओम सत्यपुरुषाय नमः ओम सत्यनाथाय नमः ओम सत्यसाक्षिणे नमः ओम सत्ययोगाय नमः ओम सत्यज्ञानाय नमः ओम सत्यज्ञानप्रियाय नमः सत्यनिधये नमः सत्यसंभवाय नमः ओम सत्यप्रभवे नमः ओम सत्यैश्वर्याय नमः ओम सत्यकर्मणे नमः ओम सत्यपवित्राय नमः ओम सत्यमंगलाय नमः सत्यगर्भाय नमः ओम सत्यप्रजापतये नमः ओम सत्यविक्रमाय नमः सत्यसिद्धिदाय नमः सत्याच्युताय नमः सत्यवीराय नमः ओम सत्यबोधाय नमः सत्यधर्माय नमः सत्याग्रजाय नमः ओम सत्यसंतुष्टाय नमः ओम सत्यवराहाय नमः ओम सत्यपरायणाय नमः ओम सत्यपूर्णाय नमः सत्यौषधाय नमः सत्यास्पदाय नमः सत्यप्रवर्धनाय नमः सत्यविभवे नमः ओम सत्यज्येष्ठाय नमः सत्यज्येष्ठाय नमः सत्यविक्रमणे नमः सत्यधन्विने नमः ओम सत्यमेधाय नमः सत्याधीशाय नमः सत्यकृतवे नमः सत्यकालाय नमः ओम सत्यवत्सलाय नमः सत्यवसवे नमः सत्यमोघाय नमः सत्यरुद्राय सत्यब्रह्मणे नमः सत्यामृताय नमः सत्यवेदांगाय नमः सत्यचतुरात्मने नमः सत्यलोके नमः सत्यशुचये नमः सत्यार्चिताय नमः सत्येन्द्राय नमः सत्यशंकराय नमः सत्यसुर्गाय नमः सत्यनियमाय नमः सत्यवेदाय नमः सत्यवेद्याय नमः सत्यपीयूषाय नमः सत्यमाजाय नमः ओम सत्यमहिमाय नमः सत्यसुरानन्दाय नमः सत्यसागराय नमः सत्यतपसे नमः ओम सत्यसिंहासनाय नमः सत्यमृगाय नमः सत्यलोकपालकाय नमः सत्यस्थिताय नमः सत्यौषधाय नमः सत्यदिक्पालकाय सत्यधनुर्धराय नमः नमः ओम सत्यवाक्याय नमः सत्यगुरवे नमः सत्यन्यायाय नमः सत्यसाक्षिणे नमः सत्यसंवृताय नमः ओम सत्यसंप्रदाय नमः सत्यवन्नये नमः सत्यभाजवे नमः सत्यशेखराय नमः ओम सत्यानन्दाय नमः सत्यादिराजाय नमः सत्यश्रीपादाय नमः ओम सत्यगुह्याय नमः सत्योदराय नमः सत्यहृदयाय नमः सत्यकमलाय नमः ओम सत्यनालाय नमः सत्यहस्ताय नमः सत्यबाहवे नमः ओम सत्यमुखाय नमः सत्यदंष्ट्राय नमः सत्यनासिकाय नमः ओम सत्यश्रोत्राय नमः ओम सत्यचक्षुषे नमः सत्यशिरसे नमः सत्यमकुटाय नमः ओम सत्याभरणाय नमः सत्यायुधाय नमः सत्यश्री वल्लभाय नमः सत्यगुप्ताय नमः सत्यपुष्कराय नमः ओम सत्यदृढाय नमः ओम सत्यभामार्ताय नमः ओम सत्यग्रहरूपिणे नमः सत्यनारायण देवताभ्यो नमः ओम सत्यप्रहरणायुधाय नमो नमः ओम वीरवेंकट सत्यनारायण स्वामिने नमो नमः ओम अष्टोत्तरशतनामावली अर्चन पूजान् समर्पयामि ओम धूरसिदोर्वदोर्वन्तं धूर्वतं योऽस्मान् धूर्वदितं दोर्वयं वयं धूपमाग्रापयामि उद्दीप्य स्वजातवेदो भग्धन्निरृतिं मम वशोगश्रमह्यमावजीवनं च दिशो दिशा प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि ओम घृतपक्वा अविश्वान्नं पायसां च सशर्करा नानाविधान् च नैवेद्यं ये स्वामिन् प्रतिगृह्यताम् सर्वपापहरं रूपं नानाफलसमन्वितं मया ऋतानि पक्वानि प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यताम् श्रीरमादेव्या समे सत्यनारायण स्वामिने नमः सबाधभक्षमहानैवेद्यं निवेदयामि मध्य मध्यमृतपानीयं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि पादप्रक्षालनं समर्पयामि मुखप्रक्षालनं समर्पयामि कण्डूषणमाचमनीयं समर्पयामि पूगीफलसमायुक्तं नागवल्लीदलैरृतं कर्पूरचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम् ताम्बूलचर्वणं समर्पयामि पुनराचमनीयं समर्पयामि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् आज्यदीपं दर्शयामि योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् प्रशमान् भवति चन्द्रमा वापां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् प्रशमान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति राजाधिराजाय प्रसह्यसायिने नमो वयं वै ईश्वरवनाय कुर्महे तमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वर वै ईश्वरवनो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ॐ तद्ब्रह्मा ॐ तद्वायुः ॐ तदात्मा ॐ तत्सत्यं ॐ तत्सर्वं ॐ तत्पुरोर्नमः अन्तच्चरति भूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु त्वं यज्ञस्त्वं वहत्कारस्त्वम् इन्द्रस्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्मत्वं प्रजापतिः तन्तदाप आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सुवरोम् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्
श्री रमादेव्या समेत सत्यनारायण स्वामिने नमः। वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। प्रकृष्ट पापनाशाय प्रकृष्ट बलसिद्धये प्रदक्षिणं करोमि त्वा प्रसीद पुरुषोत्तम। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जनार्दन। अनन्तकोटि प्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि। छत्रजामरा समस्तोपचारान् समर्पयामि। चतुर्वेद प्रिय स्वामिन् चतुर्वेदमवधारय। ओम अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजो होतारमृतदाथामं। हरिः ओं हरिः ओं षेत्वोर्धेत्वा वायुवस्तो भाजवस्तदेवो वत्सविदा प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे। हरिः ओं हरिः ओं अग्नायाय वीतये घृणानो अव्यदातये निबोधा सत्सबर्हिषि। हरिः ओं हरिः ओं शन्नो देवी दत्तय आपो भवन्ति पीतये संयोरविस्त्रवन्तनः। हरिः ओं हरिः ओं शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतुं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। आद्यं पुरुषमीशानं पुरुभूतं पुरस्कृतं हृदमेकाक्षरं ब्रह्मा व्यक्ताव्यक्तकं सनातनं। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः। ओ ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वं श्री रमादेव्या समेत श्री वीरवेंकट सत्यनारायण स्वामी देवता पादार्पणमस्तु। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयाः दिवीव चक्षुराथाथं तद्विप्रासो विपन्यभोजाग्रभागं सत्समिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदम्। जय बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ओम मूलमंत्र जपम करिष्ये। ओम नमो नारायणाय 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 ओम नमो नारायणाय। Now it's time to read and hear the Satyanarayana Katha. Now we begin with the chapter 1. Once upon a time, the great Shaunak Muni and 88,000 other rishis assembled in the forest called Naimisharanya. Maharishi Suta, who was well versed in narrating the Puranas, was also present at that time. Shaunak Muni asked Maharishi Suta, "O Maharishi, please tell us about the way by which mankind can attain salvation." Maharishi Suta answered, "Even the great sage Narada asked Lord Vishnu the very same question." Listen very carefully as I am going to tell you what Lord Vishnu himself told Narada Muni. During his travels to the various worlds, sage Narada came to visit the earth. There he saw people suffering in their lives due to their past karmas. Narada Muni was moved by witnessing such suffering and thought of Lord Narayana, who is ever so kind and full of love for his devotees. So sage Narada traveled to Vaikunta, the abode of Lord Narayana. There he saw the beautiful sight of Lord Vishnu adorned with his conch, discus, mace, and lotus in his four hands, and with a garland around his neck. Narada spoke humbly, "O Supreme Lord, the Savior of the destitute and the troubled, I surrender at thy feet." Lord Vishnu asked, "Dear Narada, why you have come here? Tell me what is troubling you and what you want,
and I will fulfill your wishes. Narada replied, O Bhagavan, people on the earth are suffering in many ways as a result of their own past sinful deeds. Please bestow thy grace and tell me how they can be helped and how to end their suffering. Lord Narayana spoke to Narada as follows: Narada, because of your kindness and your wish to help mankind, you have asked me these questions, and because of my kinship with you, I will give you the answers. Mankind can be rid of all its sufferings by observing the Satyanarayana Vrata. This Vrata, when performed according to the religious rites, will bring happiness, peace of mind, and prosperity in this life and salvation beyond. On hearing these words, Narada was filled with joy and said, O Lord, in your infinite grace, please tell me the details involved in observing this Vrata and the fruits and positive effects of such observance. Lord Narayana replied, on a full moon day, one must gather one's friends and relatives, perform the puja in the evening with devotion, and offer fruit, ghee, milk, curd, butter, wheat, flour, sugar, honey to the Lord. After the puja is finished, the story of Lord Satyanarayana must be read to one and all present for the puja. After reading the story, prasada must be distributed to all. The assembled Brahmins must also be fed and gift must be given to them. If the puja is thus performed, it will bring fulfillment of one's wishes. Particularly in this Kali Yuga, this will bring contentment to devotees observing the puja. Thus ended the chapter 1 of Satyanarayana Katha and the Revakanta of the Skanda Purana. Bolo Sri Satyanarayana Bhagavan ki jai. Narayanaya Vitmahe Vasudevaya Dhimahi Tanno Vishnu Prachodayat ki jai. Now let us hear chapter 2. Maharishi Suta continued his narration. O learned rishis, tell me the stories about devotees who performed this puja in the past and achieved greatness. Once there lived a poor Brahmin in the city of Kashi. Plagued by his hunger, he used to wander around every day. Lord Vishnu, who is all kindness, appeared before the poor Brahmin in the form of an old man and asked, why are you wandering around aimlessly? The poor Brahmin replied, Sir, I am very poor Brahmin, unable to bear the pangs of hunger. I wander around begging for alms. If you know a way to help me out of my misery, pray, tell me please. Whereupon Lord Vishnu, who was in the guise of an old man, said, O Brahmin, Lord Satyanarayana bestows his grace on his devotees and removes their sorrows. So you should observe this vrata and reap its benefit. Lord Vishnu then explained the details of the puja to the poor Brahmin and disappeared. The poor Brahmin immediately resolved to perform the Satyanarayana Puja. After a sleepless night, he got up early in the morning and went to beg for alms, in his mind fixed only on the puja. That day he got a lot of money with which he bought the necessary material prescribed to him earlier by the Lord himself and performed the puja with his friends and relatives. With the grace of Lord Satyanarayana, he was able to come out of his poverty and led a contented life. He continued performing this puja every month and finally attained salvation. The assembled rishis who were listening to Maharishi then asked, O great one, please tell us in detail who else performed this puja. Maharishi Suta then continued his narration. One day, when the poor Brahmin from Kashi was performing the Satyanarayana Puja, a woodcutter entered the house and asked for water. Seeing the puja being performed, the woodcutter inquired about the puja and its purpose. The Brahmin from Kashi, who is now prosperous due to Lord Satyanarayana's grace, spoke as follows. This is called the Satyanarayana Puja. Anyone who performs this puja will get riches. I myself have been bestowed with wealth. The woodcutter was delighted to hear about this puja. He learned the proper way to perform the puja, ate the prasad, and went on his way. With Lord Satyanarayana in his thoughts, he resolved in his mind that he will perform the puja with whatever money he made that day. He went to the area in the city where rich people lived and sold the wood for good profit. With that money, he bought ghee, sugar, honey, butter, curd, milk, fruits, and flour, and performed the puja properly and with devotion along with his friends and relatives. By Lord Satyanarayana's grace, he too acquired enormous health and lived comfortably and attained salvation. Thus ended chapter 2 of Satyanarayana Katha and the Revakanta of the Skanda Purana. Bolo Sri Satyanarayana Bhagavan ki jai.
नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय. Now let us hear the third chapter. Maharishi Suta continued, O best of ascetic, I will tell you yet another story. Long time ago, there lived a wise king named Alkamuka. He had mastered all his senses and always spoke the truth. He went to the temple every day and gave gift to the learned Brahmins. His lotus-faced wife was a pure and pious woman. One day, the royal couple was performing the Satyanarayana Pooja on the banks of river Bhadrashila. At that time, a merchant called Sadhu sailed by on a boat full of merchandise. Seeing the king performing the puja, Sadhu stopped the boat and got off and addressed the king humbly. O king, would you kindly tell me what you are doing with such devotion and concentration? The king replied, O Sadhu, I have no children. In order that I may be blessed with children, I am worshipping the Almighty Lord Satyanarayana. On hearing this, Sadhu said to the king softly and with respect, O king, kindly let me know how to perform this puja. I would also like to observe the vrata as I too have no children. The king proceeded to give Sadhu the merchant all the details about performing the puja. Sadhu returned home happily and told his wife about his encounter with the king and informed her that he has resolved to perform the Satyanarayana puja after a child is born. By divine grace, Sadhu's wife Lilavati conceived a child, and in due course, a beautiful daughter was born to Sadhu and his wife. They named their daughter as Kalavati. Sadhu did not perform the puja after the daughter's birth, and Lilavati dutifully reminded him about his promise to perform the puja. Sadhu said he will perform the puja once his daughter Kalavati get married. Sadhu then put the whole matter out of his mind and carried on with his work and daily life. In the meantime, Kalavati grew up and blossomed into a lovely girl. Sadhu sent out word to find a suitable groom for his daughter. One of his messengers found a young and handsome boy from Vaishya family from the Kanchana Nagar. Sadhu found the boy to be a suitable match for his beautiful daughter Kalavati. He celebrated his daughter's wedding with great pomp and show. But unfortunately, Sadhu completely forgot about his promise to perform the Satyanarayana Puja, for which he was soon to learn a big lesson about the importance of keeping serious promises, especially ones that are related to the kind and all knowing Lord Satyanarayana. One day, Sadhu set out on a business trip with his son in law. He stopped to trade in a city called Ratanapura, which was ruled by King Chandraketu. Then events started to unfold as per the will of Lord Satyanarayana. Some thieves robbed King Chandraketu's treasury and were running away. The king's soldier gave them hot pursuit. The frightened thieves threw all the things they had stolen from the palace near Sadhu and his son in law. The king's soldier found the stolen goods near Sadhu and his son in law and hence arrested them, brought them before the king. Lord Satyanarayana's Maya was in full force by now. Without proper questioning, the king ordered that that Sadhu and his son-in-law be chained and thrown into prison. Again, because of Maya of the Lord, no one paid any attention to what Sadhu has to say in his own defense. King Chandraketu's soldier had also confiscated all the merchandise of Sadhu and his son-in-law. Meanwhile, some robbers broke into Sadhu's house and stole all the valuables in his hometown. Sadhu's family therefore lost all their possessions. One day, due to extreme hunger, Kalavati left the house and wandered around looking for food. She arrived at a house where Satyanarayana Puja was being performed. When puja was finished, she gladly accepted and ate the prasad that was handed to her. Leelavati asked her daughter where she had been, and Kalavati narrated her experience about the Satyanarayana Puja in some Brahmin's house. Leelavati remembered her husband's promise about performing the puja. Now she resolved to observe the vrata by herself. She assembled her relatives and friends, performed the puja, and prayed that he forgives all the sins committed by her family. The magnanimous Lord was pleased with Leelavati's prayer. He appeared in King Chandraketu's dream and ordered him to release Sadhu and his son in law as they were innocent.
Lord Satyanarayana also warned the king that he must follow the orders or else he will face terrible consequences and rise and risk of losing even his kingdom and his family. Next morning, King Chandraketu informed his counselors about the dream and ordered that the two merchants be freed. Sadhu and his son-in-law stood before the king in fright, whereas the king asked for their forgiveness for his mistake and gave them large gift and also returned their merchandise his soldiers has confiscated from them. The king then bade farewell to Sadhu and his son-in-law. Thus ended chapter 3 of Satyanarayana Katha in Revakanta of Skanda Purana. Bolo Sri Satyanarayana Bhagavan ki jai. नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् भोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय. Now let us hear the fourth chapter. Sadhu and his son-in-law loaded their boat with riches given to them by the king and sailed homeward. Sadhu's earnestness with respect to devotion to the Lord in the past was still questionable, and he was therefore still subject to testing by the Lord if he so desired. Lord Satyanarayana appeared before Sadhu in the form of an ascetic and asked him what he was carrying in his boat. Without realizing the ascetic was indeed Lord Satyanarayana himself, Sadhu mockingly said, "You ascetic, were you thinking of stealing my things from my boat? We don't have any valuables in the boat anyway. All we have are some leaves and creepers." Ascetic told Sadhu, "So be it," and departed in great haste and stood by the shore. When Sadhu went back to the boat, he discovered to his horror that the boat was filled with leaves and creepers, really, and as he had falsely told the ascetic. Sadhu fainted upon seeing this sight, but he was revived by his son in law, who thoughtfully said, "This must be the curse of the ascetic. He must be a mystic. Let us go and ask for his forgiveness." The two merchants went to the seashore where the ascetic was meditating. They fell at his feet and repeatedly begged for their forgiveness. Pleased by Sadhu's action, the kind and magnanimous Lord Satyanarayana said to Sadhu, "Do not weep. You suffered because you broke your promise again and again." On hearing this, Sadhu again prayed to Lord Satyanarayana, "O Lord, even Brahma and other devas cannot comprehend your form completely. How can I, with my limited knowledge, comprehend your various forms? I pray to you according to my limited knowledge. Please show me your true form and bless me." Upon hearing his prayer, the Lord was pleased and granted his wishes and restored Sadhu's merchandise on the boat and disappeared. The two merchants then joyfully sailed homeward. On reaching their hometown, they sent a messenger to their respective wives so as to inform them about their safe arrival. At that time, Leelavati and Kalavati were in the middle of performing the Satyanarayana Pooja. Leelavati finished the puja properly and asked Kalavati also to do so. Leelavati then hurried to the shore to meet her husband. In her eagerness, Kalavati rushed through the puja and ran to meet her husband without taking her prasad. This action of Kalavati was clearly an indicator of lack of sincerity in her puja, which to her was a lower priority when compared to meeting her husband. Kalavati learned her lesson quickly. Without any reason, due to Lord's Maya, Kalavati saw that the boat had been capsized and her husband drowned. Kalavati started weeping with a great sorrow at the turn of the events. Sadhu was at a loss to know what to do, but still wanted to help his daughter Kalavati. He announced that he will be performing the Satyanarayana Puja and prayed to Lord Satyanarayana again and again. At this juncture, Lord Satyanarayana, who is the savior of sinners, was very pleased, and his voice was heard to say, "O Sadhu, your daughter did not eat the prasad and thus did not finish the puja properly in her haste to see her husband. Let her go back and take the prasad and return." With full faith in the Lord, Kalavati was remorseful by this time, rushed back home, took her prasad and ate it and with great devotion. When she returned to the seashore, she found her husband back in his boat. Then Sadhu returned home happily with his wife, daughter, and son in law. Since then, Sadhu never failed to perform the Satyanarayana Puja every full moon day. With the Lord's grace, he enjoyed all the comforts in this world and finally attained salvation. Thus ended chapter 4 of Satyanarayana Katha in the Reva Kanta of Skanda Purana. Bolo Sri Satyanarayana Bhagavan ki jai.
नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय. Now let us hear the last chapter 5. Maharishi Suta continued, once there was a king called Tungadvija who underwent a lot of misery after refusing the prasad from Satyanarayana Pooja. One day after hunting, he was sitting under a shady tree. Some cowards were performing the Satyanarayana Puja nearby. The king, in his vanity, refused the prasad they offered. When he reached his palace, he found that his kingdom, his 100 sons, his wealth, and everything were destroyed. Then it occurred to him that maybe Lord Satyanarayana was probably displeased with him. He went back to the coward, prostrated himself before Lord Satyanarayana's altar, and performed the puja with great devotion. Lord Satyanarayana showed his blessings, and the king regained everything he lost earlier. He lived happily and reached Vaikunta after his death. Maharishi Suta said, O holy men, I have narrated to you the Satyanarayana Katha, which was originally told by Lord Vishnu to sage Narada. By observing this vrata, mankind can attain salvation. In this Kali Yuga, observance of vrata can lead to gratification of one's wishes. Maharishi Suta concluded his narration by telling the assembled rishis what kind of blessings were given by the Lord to the people in the above stories. The poor Brahmin of Kashi was reborn as Sudama, the friend of Lord Krishna, who was blessed by Lord Krishna with prosperity and salvation. The woodcutter was reborn as Guha, who devotedly served Lord Rama and attained salvation. King Alkamukha was reborn as Dasharatha, the father of Lord Rama himself. Sadhu was reborn as King Mayuradhwaja, who won the test Lord Krishna administered to him by offering his body to be cut into two halves and offered for charity. King Tungadvija was reborn as Manu, the writer of laws, who gave to mankind the code of conduct for righteousness. Thus ended the 5th chapter and the narration of Maharishi Suta, after which Saunak and other rishis returned to their respective places. Bolo Sri Satyanarayana Bhagavan ki jai. Narayanaja Vitmahe Vasudevaya Dhimahi Tanno Vishnu Prachodayat. Bolo Sri Satyanarayana Bhagavan ki jai. श्री सत्यनारायण स्वामी देवता प्रार्थनं करिष्ये. ओम नमस्ते सत्यदेवेश, नमस्ते करुणाकर, नमस्ते सत्यवागीश, नमस्ते सत्यसुप्रभो. सत्यनारायणं देवं वन्देऽहं कामदं विभुं. लीलया विततं विश्वं येन तस्मै नमो नमः. श्री रमादेव्या समेत श्री वीरवेंकट सत्यनारायण स्वामिने नमो नमः. प्रार्थनां समर्पयामि. ओम तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयाः. दीपचक्रातातं तद्विप्रासा विपन्यवो जाग्रभागं सस्समिन्दते. विष्णोर्यत्परमं पदं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्. महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्. श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः. पंचमुखदीपं दर्शयामि. जय बोलो सत्यनारायण भगवान की जय.